प्रमोद बड़ो डांगरे केवल माने डांगर डांगर प्रतिश्रुति डांगर डांगर लेक्चार डांगर डांगर भाषण दी माने 5টা বছর निजर कार्यकाल तेखेते माने समाप्त करिले माने यूपीपीएल सरकारे करा कोनो उदाहरण आमी बिचारि नापाओ आमी राइजर सहारि पाइछु 5টা বছর यूपीपीएल सरकारों माने जितु कार्यकाल सम्पन्न होबले जाय आछे तेखेतসকলে राइजक जी धरणे प्रतिश्रुति दिছিল एटाओ प्रतिश्रुति আজি তেওলোকে माने माने करिब पारा नाय जे आमार बीटीसी काउन्सिल निर्वाचनत आमार माने कैंडिडेट जांगिला हाजरी डांगरियाय विपुल भोटत जय हुआतो 100% खाटां হৈ আছে यूपीपीएल आगंतुक माने बीटीसी निर्वाचनत তেওলোকে माने कैंडिडेट দি তেওলোকে কোনো লাভ নহব বিজনি জিলা লগতে মানাস এৰপং সমষ্টিৰ পৰা ৰাইজে यूपीपीएलক মানে হৃদয়ৰ পৰা বিদায় দিবৰ কাৰণে সকলে সাজু হৈ আছে কাম কৰাৰ একো উদাহৰণ আমি বিচাৰি নাপাও তেওলোকে बीटीसी চুক্তিৰ আধাৰত আমাৰ চিৰাং জিলাতে নেৰিম ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ नॉर्थ ईस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्यूट माने मेडिकल साइंस माने एटा मनार कथा কৈছিল কিন্তু আজি 5টা বছর সম্পন্ন হল হিটো মানে বাস্তবত মানে তেওলোকে কৰিব নোৱাৰিলে মানাস সেরফাং সমষ্টিৰ আমাৰ আগন্তুক बीटीसी নিৰ্বাচনত आमार माने प्राप्तित प्रत्याशी जांगिला हाजरी डांगरेर कोनो कन्टेस्ट नाई और तेखेते ई समष्टिर পৰা विपुल भोटत जय हुआतो 100% खाटां আজি कर्मी खबर आपनालोके देखिसे आमार माने विभिन्न माने स्थानर পৰা आमार प्राइमारी पर्यायर तृणमूल पर्यायर आमार महिलाসকল आमार युवक युवतीসকল बहुते अंशग्रहण करिसे और आमार मनत एटा आनंद और বিশ্বাস এটা আহি গৈছে যে आमार बीटीसी काउन्सिल निर्वाचनत आमार माने कैंडिडेट जांगिला हाजरी डांगरियाय विपुल भोटत जय हुआतो 100% खाटां হৈ আছে आमी राइजर सहारि पाइछु 5টা বছর यूपीपीएल सरकारों माने जितु कार्यकाल सम्पन्न होबले जाय आछे तेखेतসকলে राइजक जी धरणे प्रतिश्रुति दिছিল एटाओ प्रतिश्रुति আজি তেওলোকে माने माने करिब पारा नाय पूरण करिब पारा नाय तार कारणे बिजनी जिला लगते मानास एरपं समष्टिर পৰা राइजे यूपीपीएलक माने हृदयर পৰা বিদায় দিবৰ কাৰণে সকলে সাজু হৈ আছে তো ইয়াৰ কাৰণে यूपीपीएल আগন্তুক माने बीटीसी নিৰ্বাচনত তেওলোকে माने कैंडिडेट দি তেওলোকে কোনো লাভ নহব और राइजे तेखेतসকলক কোনো বিশ্বাস नकरे प्रमोद बड़ो डांगरे केवल माने डांगर डांगर प्रतिश्रुति डांगर डांगर लेक्चार डांगर डांगर भाषण दी माने 5টা বছর निजर कार्यकाल तेखेते माने समाप्त करिले काम करार एको उदाहरण आमी बिचारि नापाओ आपनालोके साबो चिरां जिलात की उदाहरण आछे तेखेतসকলে काम करा एटाও उदाहरण नाय रास्ता घाट माने विभिन्न सरकारी अनुष्ठान प्रतिष्ठान के धरी तेओलोके माने यूपीपीएल सरकारे करा कोनो उदाहरण आमी बिचारि नापाओ तेओलोके बीटीसी चुक्तिर आधारत आमार चिरां जिलाते नेरिम स्टैंडार्डर नॉर्थ ईस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्यूट माने मेडिकल साइंस माने एटा मनार कथा কৈছিল কিন্তু আজি 5টা বছর সম্পন্ন হল হিটো মানে বাস্তবত মানে তেওলোকে কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এনেকা বহুত উদাহৰণ আছে প্ৰত্যেকটো জিলা ভিতৰত এখন মানে সেন্ট্ৰেল স্কুল তেওলোকে আমাৰ बीटीसी চুক্তিৰ দ্বাৰা 6.3 দফা যেটো লিখা আছে তেওলোকে এটো কাৰ্যকাৰী কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে আজি দুখ পাইছে আজি মানে यूपीपीएल দলৰ যদিও তেওলোকে চৰকাৰত আছে यूपीपीएल দলে চৰকাৰে থকা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্তৰৰ তেওলোকৰ মানে নেতা কৰ্মী আজি আপোনালোকে চাব আমাৰ দলক সদায় মানে যোগদান কৰি আছে কাৰণটো কি কাৰণ তেওলোকে মানে ব্যৰ্থ হৈছে কাম কৰিব পাৰা নাই আৰু তেওলোকৰ নেতা কৰ্মী निजर माने केंद्र पर्याय नेतार ऊपर कोनो বিশ্বাস নাই বিশ্বাস হেৰাইছে और राइजेও বিশ্বাস কৰা নাই তেখেতসকলক 5টা বছৰ राइजे তেখেতসকলক চালে সময় দিলে কিন্তু তেওলোকে একো কাম কৰিব পৰা নাই কাৰণে আজি बीपीएफ দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰৰ নেতৃত্ব राइजे বিচাৰিছে और আজি बीपीएफ দলে সেই কাৰণে আকৌ মানে সক্ৰিয় হৈ উঠা আপোনালোকে সকলে দেখা পাই আছে।